Tini Rasni Shadapara Rishi Bileshni Panchayat Habanok Tala Rilaikha TISF Browni Sanung Gogonchu para SP School Samung Khowai Dimani or Samung low quality Ingui rang by budget by Samung Milia Mabai Hisab Sanlaikha Panchayat Secretary no Paitago Mungsa Hisab Manja Mabai Dibori Jorawa Jobu Rilaikha Panchayat Secretary no Kokha Tabuk Tripura Sakami Amtenogo Kabama Tini Shiming Sangai Lama Sanamtani Hindi Kabama low quality Nukjagui Tongo Obahaino Gogonchu para SP School Samung Return money about low quality in Jamabai, Kadum, Punulaika, Khowai TISF Manjaka, Khowai TISF, Convener Bromang, Bishan de Broma, Khowai Telemura, Divisioni, Convener Bromang, Akash de Bromana, Khowai, Joto, TISF, I don't know, Manjaka, Hake Tamasaka, Kennedy, still noticed to be Panklio. আপনারা আবেদন করতে পারেন দেখেন স্যার যতন হামবাই সেদিনে ও জায়গাও যে মিয়া খানাকা যে সাঙ্গ ওয়াটিফাই মানি বাগৈ যে জায়গাও দঙ্গ কল্যাণপুরনি আন্ডারও যে গগনচুকরি এসবি স্কুল আ জায়গা যে স্কুলনি ফ্রন্ট সাইড তাই যে কিচেন রুম ওয়াটিফাই যে দুপার কিচেন রুম রপাই CBI বুট দঙ্গ আ জায়গা যে Samung Tangjakmani जोंहा जागा मास्टार हमो जों जे मत सामुं खायजा मक तालसिखौ जे तांनि बायनाक लागाने के बरोबर थि जोंनो जों इनभेस्टिगेशन खालामनानै परे बरोबर जोंनो साका न खायजा मात्र 2 दिन सिखौ नेनाय बरोब मास्टार साका ए जों लग लग जों का जे साबस अ सामुं खायनि के बरोब साका जे अ जागानि पन्चायतनि सेक्रेटारि बन अ जागा आयंगै सामुं खायनि साका के जों लग लग आ जागा जे संलाइखा आ जागा जों टोटाल जे आ जागा नुका जे एक्सपेंडिचार दं आरो 88,708 rupees sengaja je actual expenditure maka to apa man pore singo jagao sing direct secretary babu pare je kok sao ka sa apni je o under ni je school je nang samung khair mani matro salai siku tai bai thana kala kya nai ge bosao apni sondar waro office phadi office kai kok salai ni sing thing or phagya final pore sing or boy kok salai ka sing student organization sing TISF sing kok saka jagao जों साका जे आपनि जे अ जागा जे सामुं खालायमानि जे अल जे एक्सपेंडिचार जे खालायमानि जे जोंनो नों अ जे एक्सपेंडिचार जे खरस खालायमानि आपनो नों सुनो खुनुकदि जे हिसाब निकास नों आपनो सुनो खुनुकदि जों आजका बुंगोन जाका कारण जों आजा नुक जाका जे आजगा ना टीम कताल रजा ना पाला कताल रजा एकमात्र ना निनि रुवा पेटी कताल रजा कुनु कताल रजा एकमात्र सुदु luwa sinu paina tim boirika aso bena jaga actual the expenditure punujak 88,708 টাকা punujak to sing bar to mulok sing matana karon je public sini rights to sing je sini odikar to bese je sarkar ni je samu khaje to ke a jaga bese khorosoi to bese bai to karon aba sini সম্পত্তি aba ke bani সম্পত্তি sini public ni সম্পত্তি sini rights to sini odikar to bese khorosoi to bese bai to sini saiman ni sini odikar to sing ade ini bono sing mani je bosao Biduni permission mana nai. Biduni mas ngai ni show. Bori nani sih orang dia. Bori bagai. Sungguh jese jorte sungguh aja. Baca aja khoros klaimani. Je expenditure klaimani. A khorosnya proses jorte sungguh talana sungguh kaya. Hai ke sung naga sapupa notoni nai. Karon sung public sung student organization sung open nayo. Je sini সম্পত্তি je sini tax by je samung klairi tongmani. Je all jaga besek tamu khoros unikha. Besek nih expenditure kaya. Basic expenses kaya aja joto সমগ্র হিসাব অনুমান ইয়াগুলো जों अ जे पन्चायतनि ताला खुलगरि नाय हायसा जों खुलगरि गला जों एरें जों मकलनि बसकांगो जों कारासुन खाया रिगला आसे सहसिया जों टिप्रा सारो बनि बागै डाइरेक्ट जों हिसाब नि सरतै ताला रि तनेर नाय म ब पन्चायत म आजपारा एडिसि विलेज कमिटि कलानपुर आदि ब्लक नि आन्दार निनसिनो म Ang Khowai Division Committee Convener yang Tala Division Committee Convener Akas Deborma.